अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पेशावर में सीसीटीवी कैमरों और सोलर पे काम कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ये जो इलोगो 6 है, क्राउन नोवा है, नॉक्स है 6 किलोवाट या नॉक्स में 8 किलोवाट 11 किलोवाट, ये पैरेलल किस तरह होता है। ठीक है, तो ये इलोगो 6 में अभी पैरेलल कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे एक ही जैसी है। ठीक है, अभी इसमें मैं ये एक पॉइंट पे एक नंबर पे मैंने दे दिया एक प्लाट दे दिया। ठीक है, अभी ये दूसरी साइड पर मैं दूसरे में भी यही प्लाट जो है ना, ये एक ही कनेक्शन, ये उधर भी मैं उधर दे दूंगा ना इस इन्वर्टर में। ठीक है, एक नंबर में, इधर भी एक नंबर में हो गया, उधर भी एक नंबर पर हो गया। ठीक है, अभी ये दूसरा प्लाट जो इस पे हम लगाएंगे ना, तो ये दूसरा प्लाट जो है ना, ये भी इस तरह आप कर लेंगे कि ये 2 नंबर से लेके, एक तो आप लोगों ने लगा दिया ना, एक और लगेगा ना, तो एक यहाँ से आप लगाएंगे 2 नंबर पॉइंट से, 2 नंबर पॉइंट पे आप लगाएंगे, तो उसके बाद उधर भी एक पॉइंट आपके पास रह गया, तो उधर आप उस इन्वर्टर में ये भी लगा ले। ठीक है, ये आप लगा लेना, ये जो दो नंबर, ये 2 नंबर पे ये भी आप लगा लेंगे। तो उसके बाद आपके पास आता है इसकी कम्युनिकेशन वायर। ये भी इसको आप कम्युनिकेशन वायर कहला सकते हैं कि यूँ आपस में ये कम्युनिकेशन कर रहा है ना। तो ये कम्युनिकेशन वायर 2 आपके पास और भी होंगे। उस कम्युनिकेशन वायर के हिसाब से आपने मैं यहाँ पर डायग्राम लगा लूँगा, इसका डायग्राम मैं इधर एक लगा लूँगा वीडियो के साथ। तो उस डायग्राम को आप देख के उसी तरह आप भी कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन वायर आपने यहाँ पर जिस पोर्ट में आप लगाएंगे ना, तो उधर दूसरे आपने एक सिरा यहाँ पर लगा दिया ना, तो दूसरा सिरा इस केबल का चेंज है। अगर एक इन्वर्टर में एक पॉइंट लग जाएगा तो दूसरे इन्वर्टर में वो दूसरे साइड पर गलत नहीं लग सकता, क्योंकि इसके एक जो एक सिरा होता है वो एन टाइप हो, मेल फीमेल टाइप है ना। एक सिरा इसका मेल है, एक दूसरा फीमेल टाइप है। तो इसी तरह आप एक इन्वर्टर में अगर आपने इस पॉइंट पे लगा दिया, तो दूसरे साइड पर आप उसको गलत नहीं लग सकता। जिस तरह आपका केबल होगा तो उसी तरह उस पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वायर आपने यहाँ पर लगा दिया, तो इसके ये आपने इस इन्वर्टर में एक पॉइंट पर लगा दिया, और ये दूसरे इन्वर्टर में आप कम्युनिकेशन वायर जो है ना, ये दूसरे पॉइंट पर आप लगाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आप इसको लगा देंगे, तो फिर आपके पास 2 पॉइंट बच जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, तो ये आप लगा लेंगे ना इधर, तो उसके बाद आपके पास दूसरा कम्युनिकेशन वायर आ जाएगा। तो आप दूसरा कम्युनिकेशन वायर जो है ना, वो इधर आप लगा लेंगे, दूसरे आपके पास दूसरा साइड पर नहीं, उधर आप लगा लेंगे। तो आपके पास 2 पॉइंट ही बचे हैं ना। तो एक पॉइंट पे ये केबल तो चेंज है, एक साइड पर एक लगेगा और दूसरी साइड पर दूसरा साइड लगेगा। एक ही साइड पर तो दोनों नहीं लग सकते ना, या गलत नहीं लग सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लगा लिया। तो उसके बाद ये इसका इन्वर्टर में थोड़ा सा सेटिंग है, 28 नंबर के ऑप्शन पे आपने जाना है। ठीक है, आपने उधर 28 नंबर के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे ना, तो उधर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि वो सिंगल पे होगा, आपने उसको पैरेलल पे करना है। वो सिंगल होगा, आपने उसको पैरेलल करना है। ठीक है, वो अभी इस सेटिंग में आ जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो एक इन्वर्टर आपका मास्टर हो जाएगा, एक आपका स्लेव हो जाएगा। जब एक इन्वर्टर आपका फर्स्ट जो भी ऑन होगा वो मास्टर होगा, और दूसरा उसके बाद वो स्लेव हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो आपने इस तरह करना है ना, इन्वर्टर को आपने बंद करना है। उसके बाद आप इसके सेटिंग में अंदर जाने 28 के ऑप्शन पे। ठीक है, इन्वर्टर को बंद रखना। ठीक है, बैटरी ऑन होगी, सोलर भी बंद होगी, बैटरी ऑन होगी, और इन्वर्टर की जो अपनी ऑन ऑफ बटन होगी उससे आप इसको बंद कर दें। 28 के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वो सिंगल होगा, उसको पैरेलल कर दें, तो ये मास्टर और स्लेव का निशान इस पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसके दूसरे के साथ भी इसी तरह करना है। ठीक है, ये अभी ऑफ हालत में ये सेटिंग हो गया, अभी ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह आपने इसको भी ऑफ़ करना है।
اس طرح آف کیا، اس کی 28 کے آپشن پہ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سنگل میں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیریلل میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیریلل میں ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پہ ایک آپشن آ جائے گا ماسٹر اور سلیو۔ جو انورٹر پہلا آن ہو جاتا ہے تو وہ ماسٹر ہو جاتا ہے، جو سیکنڈ آپشن پہ آن ہو جاتا ہے سیکنڈ تھوڑی دیر بعد تو وہ سلیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک ماسٹر ایک سلیو ہو جائے گا۔ اس کا یہ طریقہ ہے، باقی اس میں اتنا مشکل کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، بس آپ باقی اس کو ذرا چیک کر لیں۔ تو یہ بھی ماسٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا بھی، یہ ابھی میں آن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی دونوں آن ہو جائیں گے نا تو ایک ماسٹر ہو جائے گا ایک سلیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں ایک ابھی ماسٹر ہے ایک سلیو ہے، دونوں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کنیکشن جو آؤٹ پٹ کا ہوگا وہ آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ایک ذہن میں ایک بات رکھنا ہے کہ جو اس کی سیکنڈ کی آپشن ہوگی نا، وہ جو بیٹری ختم ہو جاتی ہے 40 سے کم پرسنٹیج پر آتی ہے تو اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں، سیکنڈ آؤٹ پٹ بند کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کو پیریلل میں کر دیتے ہیں تو یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر جس طرح آپ کا 1 نمبر آپشن ہوگا آؤٹ پٹ کا، اسی طرح آپ کا سیکنڈ کا بھی اسی طرح ہوگا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں پہ اکٹھا لوڈ آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، لوڈ آپ اس پہ اکٹھا ڈال دو۔ اور کائنڈلی یہ بک جو اس کے پاس آتا ہے نا تو یہ پڑھا کیا کرو، کیونکہ اس میں سارے انفارمیشن اس بک میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو پڑھا کریں۔ اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ماسٹر اور سلیو ہو جائیں گے، ابھی آن ہو جائیں گے، یہ ایک پہلے آن ہو گیا، ابھی دوسرا آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ابھی آن ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک ماسٹر ہو جائے گا ایک سلیو ہو جائے گا، اس کا یہی طریقہ ہے، باقی اس میں اتنا مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جو بھی ہوگا پوچھنا ہوگا تو میرے سے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کی آؤٹ پٹ آپ کس طرح کریں گے؟ اس کی آؤٹ پٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ ڈبل آؤٹ پٹ آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ ڈبل آؤٹ پٹ کا 2 تارے ایک سے لے کے آؤ، 2 تارے دوسرے انورٹر 1 اور 2 سے لے کے آؤ، اس کو اکٹھا کر کے ایک چینج اوور میں آپ دے دیں نا، ٹھیک ہے، آپ کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کا آؤٹ پٹ تھوڑا سا کم ہے اور کسٹمر چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس کو پیریلل کر دے تو آپ پھر ایک ہی آؤٹ پٹ سے لے لیں، 1 نمبر آؤٹ پٹ آپ یوز کر لیں، دوسرا آؤٹ پٹ آپ یوز نہ کریں، اسی طرح اس کا طریقہ ہے، تو باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔